first video today. And guys, magluto ako guys ng tortang repolyo guys. Ayan, gayat-gayatin ko ng maliliit guys. Para maluto yan guys kapag ikuha na guys sa kawali. Ayan. Ilit-lit yung guys. So, magbati ako ng 2 itlog. Ayan guys. Yung itlog, 2. Tapos magic sarap. Yes, magic sarap. Tapos asin. Ayan guys, haluan na ng asin. Ayan, konti lang guys asin para hindi maalat. Ayan guys. So isik-sik natin guys. Ayan. So guys, ihalo natin yung repolyo sa itlog. Ayan. Ihalo natin guys. Ayan. So ihalo-halo natin guys. Ayan. Mekos natin guys. Ayan, ihalo-halo natin guys. Para yung itlog guys, magkontra guys. So ayan na guys. Wow. Repolyo. Lulutuin natin guys yung repolyo guys. Yan. Lagyan natin yung mantika sa kawali. Yan guys. So guys, ilutuin natin, ihulog natin sa kawali ng repolyo guys. Yan. Yan guys. So i-flat natin guys. Ayan. I-dindi natin guys. Yan. I-dot ba guys. Ayan. So takpan natin guys. So guys, ayan guys, ibaliktad na natin guys. Ayan, ganyan pagbaliktad guys. Ayan, hindi gamitan ng sandok guys. Ayan. Ayan guys, pagpaliktad. Huwag gaya ng mga bata guys, baka magreso sa kamay nila guys. Ayan. So ibalik natin sa kawali guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. I-flat natin guys. Ayan. Ayan guys. Oh, ayan guys. Perfect pagkagawa ko guys. Ayan. Tapos takpan natin guys. Ayan guys. Luto na guys. Wow. Ayan. So ayan guys. Finish guys. Ayan. Tortang kuha na guys. Ayan. Repolyo. Ayan guys. Lagyan natin ng konting ketchup. Ayan. Konti lang guys. Depende sa inyo kung anong karamihan ketchup guys. Ayan. So guys, ayan luto guys. Then kain na tayo guys. Ayan guys. Shout out sa lahat ng followers ko. Ayan guys. Shout out sa Chicho Pagapulan. Ayan guys. Family Kanakan. Ayan guys. Family Tenorio. Shout out sa inyo lahat yan. And sa Chicho Lomboy. Shout out sa inyo guys yan. Sa family Roslyn. And family Amando, shout out sa lahat yan. And family Lim, shout out sa inyo lahat yan guys. Yan. Sa Chicho Nabilan guys, shout out sa family Tanghal, shout out sa inyo lahat yan. Yan guys. And Chicho Tenorio, shout out sa inyo lahat yan. And sa Chicho Tambanan, shout out sa inyo dyan. Sa Urban, yan guys, Urban, shout out sa inyo lahat yan. Sa Picaura North Cotabato, shout out sa inyo dyan. Sa family Aritanyo and family Samiliano, shout out sa inyo lahat dyan guys. Yan. At sa UP North, ay UP Noro pala guys, shout out sa inyo lahat dyan. Yan. Sa Timana, shout out sa inyo lahat dyan. Tapusin niya pag-nood sa video ko guys. Yan, supportan niya ako guys sa YouTube channel ko guys. Rusjin Mix Vlog. Yan guys. Mapanood din yung video ko guys sa YouTube channel ko guys. Yan guys. Subscribe lang kayo guys. Bye bye. Thank you for watching.